Hello. In this video I'm going to speak in 24 languages, including my mother tongue, French. And in each specific language I'm going to talk about my experience as a learner of that language. Now about the language order. Roughly I shall start with languages spoken in Europe. Many of these languages are spoken in other parts of the globe as well. And then I move eastwards and finish the trip with languages spoken in Asia. Bonjour. Donc le français est ma langue maternelle, je ne vais donc pas vous parler de mon apprentissage de la langue française, je vais simplement me contenter de redire en français ce que je viens de dire en anglais pour présenter cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais parler 23 langues étrangères, et dans chacune de ces langues, je vais parler du déclic qui m'en a fait démarrer l'apprentissage, je vais parler de 2 ou 3 choses vécues en rapport avec l'apprentissage de telle ou telle langue. Maintenant, pour ce qui est de l'ordre dans lequel les langues vont se succéder, je commencerai par parler des langues qui sont parlées en Europe, même si certaines d'entre elles sont aussi parlées dans d'autres régions du monde, et j'irai petit à petit vers l'Est, jusqu'en Asie, où je finirai ce voyage. Guten Tag. Deutsch ist die erste Fremdsprache, die ich in der Schule gelernt habe. Ich war 11 Jahre alt, als ich anfing, Deutsch zu lernen. Und in den 2 ersten Jahren waren meine Ergebnisse schlecht, sogar katastrophal. Und da beschlossen meine Eltern, mich während des Sommers 3 Wochen nach Deutschland zu schicken. Nach Münster war es. Und dann habe ich glücklicherweise angefangen, selbstständiger Deutsch zu lernen. Ich habe systematisch versucht, meine Lücken in Grammatik und Wortschatz zu füllen. Und es machte mir sogar Spaß, am Deutschunterricht teilzunehmen. Ich wollte immer mündlich aktiv sein. Aber da ich viel Zeit brauchte, bis ich einen fertigen Satz sagen konnte, musste ich mich oft entschuldigen, immer wieder mit Verspätung eine Antwort auf die vorige Frage vorschlagen zu wollen. Obwohl ich kein Biertrinker bin, finde ich, dass die deutschen Biere bei weitem besser schmecken als die meisten französischen Biere. Aber ich wundere mich immer, dass in Deutschland ein Halbliter Glas nur als ein kleines Glas gilt. Hello again. English is the second foreign language I studied at school. I started when I was 13. Before studying English, I was just studying German and didn't feel any particular interest in languages. But when I started studying English and German and Latin at the same time, it became possible to notice some similarities between French and Latin, between German and English, and so on, and suddenly languages became an interesting subject to study for me. Nevertheless, I have never been very good at speaking English, as you can hear now. I've had 2 experiences as a student in English-speaking countries. First, I spent half a year in England as an Erasmus student, and my second experience was at the University of Berkeley, again in the form of an exchange program. And there I loved staying at a place called International House, where there were students from so many countries. Miei amici salvete, tertio decimo aetatis anno, in ludo in kepi latinam linguam discere. In ludo tamen latinam linguam non legebamur, non loquebamur, ve tantum legebamus. Itaque nunc latinam linguam pessime loquor, nec ullum cognosco cum quo latinam linguam loqui possim. Sed latina lingua mi statim placuit, quod parorum vocabularum significationis discenda, plurima Gallica verba melius intelligere poteram. Ultimo mense Romam I, cum latinam linguam discentibus discipulis, in foro magno, magna turba erat, multis linguis verba faciebant, omnes multis linguis verba faciebant, quantum beatus fuissem si omnes circume, sicut marcituli ciceronis tempore, latine verba fecissent. Nunc ad latinam linguam saepe audiendam, latine saepe nuntias radiophonicas audiam. Walete. Español. Buenos días. Cuando era estudiante Erasmus en Inglaterra, tenía un compañero francés de estudio que me dijo varias veces que vale la pena aprender español. Así que, una vez de nuevo en Francia, compré un libro de lengua castellana y empecé a aprender la lengua durante 2 semanas. Y para practicar almorzaba cada día en el comedor de la universidad con una estudiante que tenía ganas de trabajar como enseñante de lengua castellana.
Fueron 2 semanas muy agradables, pero durante los años siguientes olvidé mucho español. Luego hice 2 viajes como acompañante de grupo de alumnos a Salamanca y a Cullera, cerca de Valencia. Y me dieron la oportunidad de revisarlo todo y sobre todo de descubrir un país, España, que me gusta mucho, donde la gente es muy simpática y casi siempre hace sol. Me encantan las tapas y los bombones. Adiós. Bom dia. Eu não falo muito bem português, por ser uma língua que eu tenho estudado muito pouco e também não tenho praticado muito. Comecei primeiramente aprendendo o português falado em Portugal, pois lá na França é o sotaque de Portugal que se fala. Só aprendi durante 2 ou 3 semanas para poder verificar se os problemas de matemática e as soluções escritas por alunos na página da internet estavam corretas. Alguns anos depois, acompanhei um grupo de alunos durante 5 dias em Lisboa. Então, uma semana antes de minha viagem, eu revi o português básico. Eu gosto muito dessa cidade e da sua culinária, e particularmente do bacalhau. Ultimamente, durante 2 semanas, estudei as 100 aulas do livro Assimil de Língua Brasileira. E me despertou o desejo de conhecer e aprender sobre um país e um povo que ainda não conheço, o Brasil. Pois é, agora já estou até com vontade de provar uma feijoada com farofa e de experimentar uma deliciosa caipirinha. Até a próxima. Italiano. Buongiorno. Sono andato per la prima volta in Italia quando avevo 16 anni. C'era anche mio fratello che aveva 17 anni. Siamo andati a Roma, a Genova, a Venezia, a Siena ed anche a Firenze. Ma dal punto di vista linguistico avevo imparato solo qualche parola del tipo buongiorno, quanto costa, scusi, potrebbe dirmi se l'acqua è potabile, eccetera. Molti anni dopo avevo già cominciato a lavorare. Una mia collega, insegnante di lingua italiana, mi propose di accompagnare un gruppo di alunni a Torino. Non era necessario sapere l'italiano, ma ho cominciato lo stesso ad imparare la lingua, pensando che sarebbe stato utile con gli alunni e soprattutto che l'occasione di praticare la lingua con gli italiani era troppo bella per lasciarmela scappare. La cucina italiana mi è piaciuta subito, ed anche il caffè. Durante quel viaggio ho comprato la Bialetti Express ed è da allora che bevo caffè. Grazie. Kalimera. Πριν από μερικά χρόνια δούλευα σε ένα διεθνές σχολείο. Είχα συναδέλφους που δίδασκαν διάφορες γλώσσες όπως γερμανικά, ιταλικά, ακόμα αραβικά και εγώ μιλούσα συχνά με τις συναδέλφους μου στην γλώσσα τους. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά. Ήμουν λίγο λυπημένος όταν έβλεπα την συνάδελφο από την Ελλάδα, γιατί φαινόταν πολύ συμπαθητική και ήθελα να της μιλήσω, αλλά όχι στα γαλλικά. Έτσι, αργότερα άρχισα να μαθαίνω ελληνικά σε ένα βιβλίο και ένα CD. Ως τώρα δεν έχω ταξιδέψει ακόμα στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι θα ταξιδέψω εκεί σύντομα. Θα ήθελα να δω την Ακρόπολη και να συναντήσω Έλληνες και να τους μιλήσω κτλ. Hyvää päivää. Olen opiskellut vähän suomea, koska minulla oli yksi oppilas Suomesta. Siinä luokassa muut oppilaat olivat ulkomaalaisia, ja minä puhuin usein heidän kanssaan italian tai espanjan kielellä. Mutta valitettavasti en voinut puhua suomea. Olen vähän surullinen. Sitten aloitin opiskelemaan suomea. Tämä oppilas meni lomalle Suomeen ja toi sieltä minulle matematiikan oppikirjan. Opettajana minusta Suomi on hyvin mielenkiintoinen, koska monet sanovat, että suomalaiset koulut ovat hyviä ja että suomalaiset oppilaat opiskelevat hyvin. Minäkin menin yhden kerran Suomeen. Se oli matka pohjoisesta etelään. Pidän paljon suomalaisesta luonnosta. Kiitos. Hej! Svenska är också ett språk som jag började studera därför att jag var en elev som inte pratade så bra franska.
Jag kunde prata lite spanska med en elev i samma klass som kom från Mexiko. Men jag var lite ledsen för att jag inte kunde prata svenska. Så jag köpte mig en bok som man kan lära sig lite svenska med i 20 lektioner. Jag gillar den här boken, därför att texterna är mycket intressanta. I den pratas om en fransk studerandes liv i Sverige. Hon bodde där i 1 år och man kan läsa hur djur är i Sverige och sedan vad svenskarna gör på påsk och så vidare. Jag har själv rest en gång till Sverige. Jag besökte Stockholm och sedan jag åkte norrut till Nordkap som ligger i Norge. Tack. Jó napot kívánok! Néhány évvel ezelőtt láttam egy kis hirdetést a kisvárosban, ahol éltem. Egy magyar hölgy felajánlotta, hogy tanítja a magyar nyelvet annak, aki segít neki franciául beszélni. Azt gondoltam, hogy ez egy jó alkalom volt, olyan nyelvet tanulni, amiről azt mondják, hogy nagyon nehéz. Találkoztunk 3-szor vagy 4-szer, és jó volt a motivációm. Ha elkezdek tanulni egy nyelvet, ez mindig sokat segít nekem, ha találkozhatok valakivel, aki ezt a nyelvet beszéli. Nagyon tetszik nekem a magyar nyelv, mert nagyon logikus. Az intonáció és a hangok is nagyon szépek szerintem. Amikor 10 évvel ezelőtt először volt autóm, az első utazásom Budapestre vezetett. Nagyon szeretem Budapestet. És nagyon szeretek Budapest kisvendéglőkben enni. Kítosz. Nem kítosz. Köszönöm szépen. Dobrý den. Ve škole, kde jsem pracoval, měl jsem kolegu, jehož matka je Češka. Ten kolega věděl, že rád studuji jazyky. Jednou mě říkal, studuju teď češtinu na univerzitě, učitelka je moc sympatická a učí výborně. Choď tam studovat se mnou. Učitelka je kurz byl opravdu moc zajímavý. Protože jsem dřív studoval ruštinu, dělal jsem pokroky rychle. Po základním kursu jsem se učil sám doma kurz po pokročilé. Rád mluvím nebo poslouchám v češtině. Píšeme česky latinskou abecedou. Je to pro mě moc praktické. 2krát jsem cestoval do České republiky, jednou do Prahy a jednou do Prahy a Brna. Mám rád českou kuchyni a především polévky z knedlíky. Děkuji. Dzień dobry. Około 10 lat temu podczas wakacji miałem ochotę podróżować po Europie Wschodniej. A byłem bardzo zadowolony, ponieważ było możliwe podróżować z Francji do Polski bez wizy. Kupiłem bilet na następny autokar do Krakowa. Do odjazdu było jeszcze 3 lub 4 dni. Kupiłem podręcznik do polskiego i zacząłem się uczyć natychmiast. Kontynuowałem naukę w autokarze i potem w hotelu w Krakowie. Każdego dnia na naukę poświęcałem całe przedpołudnie. I następnie spacerowałem po mieście, pytałem, gdzie można zjeść dobrze i tanio. Każdego dnia spędzałem około godziny w kawiarni i przez ten czas próbowałem rozmawiać tylko po polsku z kelnerką, która mówiła tylko po polsku. Miała dużo czasu, ponieważ prawie nie było klientów. Miasto było ładne i ludzi mili. Pewnego razu spotkałem licealistów i rozmawiałem z nimi. Oni mówili bardzo dobrze po francusku. Ale to, co wywarło na mnie największe wrażenie, to fakt, że mieli otwarte umysły. Zostałem w Polsce tydzień. Potem spotkałem Polaków poza granicami Polski i zawsze podziwiałem ich jako ludzi i jako pracowników. Dziękuję bardzo. Здравствуйте. Русский язык был первым языком, который я решил сам изучать без учителя. Я тогда не знал ни одного русского человека, и у меня была только одна книга, да еще и без кассеты. Конечно, у меня было ужасное произношение, наверное. 10 лет спустя я работал недалеко от Парижа и снова решил изучать русский язык. Я
снова изучал безучительно и редко встречал русских. Но некоторые лет спустя я встретил одну студентку из Москвы, которая согласилась мне помочь с разговорной речью. Хотя мы в целом пообщались не более 10 часов, это было для меня очень хорошая помощь. Это был русский язык в действительном положении и не только в книге. В прошлом году я, наконец, впервые поехал в Россию. Я путешествовал поездом от Иркутска до Петербурга с одной остановкой в Москве. Пейзажи в Сибири были великолепными. Я очень оценил приветливость русских. Спасибо. السلام عليكم. عندما كنت طالب في الجامعة كان في فصلي طالب من المغرب اسمه محمد، وفي يوم من الأيام كان محمد يشرب القهوة فجلست بجانبه فبدأنا أن نتحدث حول اللغة العربية، فكتب لي محمد على ورقة صغيرة بعض الجملات بالعربية، فكتب لي أيضا كيفية التلفظ. وبعد ذلك بعد بضعة أيام اشتريت كتاب اللغة العربية للفرنسيين، فبدأت أن أتعلم اللغة لوحدي. وبعد ذلك قرأت الجملات التي كتبها محمد بالأحرف العربية مباشرة، وثم قضيت كل العطلة الصيفية بتعلم اللغة العربية. درست أولا 5 أسابيع لوحدي في فرنسا في البيت، وبعد ذلك 5 أسابيع أخرى في تونس في معهد بورقيبة للغات الأجنبية. تروقني اللغة العربية وخصوصا تنظيم الكلمات حول مجموعات من 3 أحرف. حتى الآن لم أسافر إلى البلدان العربية الأخرى. أتمنى أن أستطيع أن أزور بلد من الشرق الأوسط في المستقبل إن شاء الله. مع السلامة. Günaydın. Ben Paris'te öğretmen olarak çalıştığım zaman benim sınıflarımda Türk öğrenciler vardı. Ben de Türkçe öğrenmeye karar verdim. Öğrenciler çok memnundular çünkü öğretmenleri kültürleriyle ilgileniyordu. Fransa'da biraz Türkçe konuşan ve Türk asıllı insanlar hala çok az. Tabii biraz Türkçe öğrendikten sonra Türkiye'ye yolculuk yapmak istedim. Biraz sonra tatile İstanbul ve Göreme'ye gittim. 2 yerde çok hoş ve güzel. Ben Türkiye'ye daha gelebilirsem Ankara'yı gezmek isterim. Hoşça kalın. Namaskar. Ben Paris'te... Namaskar. कुछ साल पहले मैं पेरिस में रहा था। एक दिन किताबों के दुकान में घूमते हुए मैंने एक किताब देखा जिसका टाइटल आसिमिल हिंदी थी। मुझे ये लगा कि ये किताब ना तो ज़्यादा आसान थी ना ही ज़्यादा मुश्किल। पेरिस में काफ़ी हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, हिंदुस्तानी लोगों से बात करने का मौका ज़रूर मिलेगा। ये सोचकर मैंने इस किताब खरीद ली। इस किताब में लिखा गया है कि हिंदी भाषा का अभ्यास करने के लिए भारतीय रेस्तोरां खाना चाहिए, हिंदी फिल्में देखनी चाहिए आदि। वैसे मैंने पहली बार जीवन में मुर्ग तंदूरी खाया, वो स्वादिष्ट था। कई फिल्में भी देखी, मुझे लगान बहुत पसंद आया। आज तक मैं भारत नहीं गया हूँ। मुझे आशा है कि एक दिन वहाँ सफ़र करने जाऊँगा। धन्यवाद. Bahasa Indonesia. Selamat siang. Saya mulai belajar bahasa Indonesia karena alasan yang agak lucu. Beberapa tahun yang lalu, saya menimba ilmu di Universitas Berkeley dekat San Francisco, di Amerika Serikat. Saya tinggal di asrama mahasiswa. Di sana tinggal mahasiswi cantik sekali. Tetapi saya agak malu sehingga tidak pernah berbicara dengannya. Yang saya hanya tahu dia dari Singapura. Dan yang saya percaya orang Singapura berbahasa Indonesia.
Saya diam-diam mulai belajar bahasa Indonesia. Beberapa minggu setelah itu, saya akan kembali ke Perancis. Akhirnya, saya berani bicara padanya dalam bahasa Indonesia, selamat pagi, dan lain-lain. Tetapi dia tidak mengerti. Sayang sekali. Tetapi sekarang saya tidak menyesal, karena beberapa tahun setelah itu, berkat bahasa Indonesia, saya bisa kenal orang-orang Indonesia. Saya senang karena orang Indonesia ramah dan penuh senyum. Terima kasih banyak. 몽골 헬본 미니 함긴 sursan hel bi Öngersenzon Transsibirin wagoner Peichinges Sankt Petersburg Holter Eilsan Zamda Mongolt Hoyobdone Honok Satsan Mongol Behuksanda Oros Angil Herer Yerdakwi Mongol Chutte Tewekwi Hal Sahik Besan Uchras bi Mongol Hel Surch Ehelsen Mongol Helni Dorlak Mash Hetsu bi Sanak Tajben Mini Mongolor Yersnik, Busat Humus Elgod Berabalovch, Bi Ure Busdin Yersnik Seitar Elgoch Quiben. Mongol Orant Nadat Hamgin Ich Taraktan Zuibol Mongolin Begel. Uzet Glente Sechen Begelte Yuma. Eklu Bosod, Gerez Garhat, Ulus Harakdagen Unher Sechen. Hodel Gadzar Mini Ulzan Mongolchut, Zotscham Gebesan. مداش تدني خرخن أشتدريك خرخن نداد يحسنين بيسان خربا بي دحيت شجبال ماشي نربيش مريور يارن جتش بدوش بغا زا بياتلا Xin chào các bạn. Cách đây 20 năm, tôi là một sinh viên và tôi sống ở một thành phố nhỏ. Lúc ấy tôi rất thích ăn gừng và bánh ngọt Việt Nam. Vì thế tôi thường đi mua chúng ở một thành phố nhỏ, ở một cửa hàng gần nhà. Người bán hàng là người Việt. Ông ấy dạy nhiều từ Việt Nam cho tôi, như là chào ông, tôi muốn mua cái này, nó bao nhiêu tiền vậy? Không may là trường đại học của tôi không dạy tiếng Việt, nên tôi không được học. 8 năm sau, tôi làm việc ở Paris. Tôi bắt đầu học tiếng Việt. Nhưng trường đại học của tôi cách nhà tôi rất xa. Vì thế tôi tự học một mình mỗi ngày lúc ở xe buýt đi làm. Tôi học chừng 1.000 từ. Tôi nghĩ phát âm rất khó. Tôi chưa đi Việt Nam nhưng tôi rất muốn đi thăm một ngày nào đó. Cảm ơn các bạn. Kế hổ, 我之前學講國語，學咗1年之後，我喺英國讀書，讀數學。嗰時香港仲係英國嘅，所以係英國嘅中國人多數講廣東話。我喺大學有好多香港嘅朋友，但係我哋時時講廣東話，因為嗰時我唔識講廣東話。我喺大學嘅圖書館揾到一本書叫做《Teach Yourself Cantonese》，我開始用呢本書學講廣東話。我學咗2個禮拜咁上下，我日日聽錄音帶聽好長時間。2年之後，我去咗廣州同埋香港。喺香港2年之前喺英國讀書嘅朋友請我喺一隻船上面食飯，我好好食，因為我好中意食嘅海鮮同埋炒菜。雖然我廣東話講得甩甩咳咳，但係我好中意用廣東話傾偈，因為我覺得嗰啲講廣東話啲人都好好。唔該。안녕하십니까? 약 20년 전에 2달 동안 미국 버클리 대학에 유학생으로 있었어요. 그동안 제가 사는 집에 한국 학생도 많이 살고 있었어요. 밤에는 같이 학교를 하고 놀았어요. 그때는 한국 친구가 하나, 둘부터 20일까지 술을 가르쳐 줬어요. 그 다음에 버클리 대학 한국어 교과서를 사서 녹화하기 시작했어요. 그 다음에 프랑스에 돌아와서 한국 학생 몇 명을 만났어요.
한국 친구들과 같이 식사하는 것이 대단히 좋았어요. 몇 년 후에 일하기 시작했어요. 좀 돈을 저축해서 한국으로 여행 갔어요. 서울뿐만 아니라 경주에도 갔어요. 경주는 정말 아름다운 도시예요. konnichiwa. 自分の日本語学習の経験について話させていただきます。どうぞよろしくお願いします。私は21歳の時、イギリスのある大学へ留学していました。ある日、大学の図書館で良さそうな日本語の教科書を見つけました。その本を使って日本語を覚え始めました。大抵は独学でしたが、おかげさまで日本人の留学生も手伝ってくれていました。しかし、その本を読み終わったきり、10年もの間、私の日本語のレベルは向上しませんでした。なぜというなら、ローマ字でないと私は日本語が全然読めなかったからだと思います。何年前に面白い日本語の授業があると聞いて、また日本語を習いたくなりました。聞いた通り、その授業は面白い授業でした。その時からカタカナとひらがなと漢字を覚え始めました。2年前に、夏休みの時、日本でインターンシップをさせていただきました。北大で自然言語処理をやりました。初心者だったけど、とても楽しんでやりました。去年もう一度日本へ行ってきました。花見の時、京都と奈良と大阪を見て回りました。とても楽しかったです。ありがとうございました。大家好，我在上国中的时候，有一个亚洲同学叫我用中文从1数到10，后来我就一直很想能再多学一点中文。直到有一天，我在电视上看到有一个人说，中文应该是越早学越好，而且他还说，最好是在20岁之前开始。而我那个时候正好是20岁，于是我就想，要是现在不赶快开始的话，恐怕就来不及了。那我就开始靠自己来学中文。我一开始学，就觉得这是非常有趣的事情。学了2年之后，我获得了一个去中国读书的奖学金，那我开心的不得了。后来我在北京学了1年中文，后来工作了以后，我又去北京玩了2次。因为个人的因素使我有不少去台湾的机会，因此我也认识了台湾，这也是讲中文的地方。我很喜欢那里的小吃，像吃臭豆腐呀、牛肉卷饼、珍珠奶茶之类的，还有台湾的人情味。台湾人真的非常热情和好客。学会说中文，能用中文跟中国人聊天，对我这个金头发、蓝眼睛的老外来说，真的是非常有趣。谢谢。